Eden teve honton mi kudo gan me mi de na chenu dokpo o mi ton le mi dogbe nu mi bo ka do nu mi ro nu eje do to i gan ton ho ba no nu gbe mi ton fon gbe o me mi na do o mo je me de me mi na be si ho ta le ji trolo bona timen mi azon ro podo jilele o a che pa bere to ton poro gan do e do zogben ron na si humo do si apa ko ene o ezon bo so e wa yi ne zogben ron ko yade timbo yin kan na do so mo nkan ton do ilu lo fin do po be si o kan me zogben ron mo nkan ton mi na to en to jele kwevo e we so do zogben ron mo nkan ton dana bo san de dion mi na do o mo je meton mi go si apa de ko yo ye me yin we ma ko me vi bodo ni si me si ho gudo ton me bo ma ka pe bo itenpon eyin bakiton eyin holo ton bo wa yi ne ayo mi na to en to jele si teni gbe e wa ye kakaje e ron me lo dion ye dele e vo e do to pon do azonde e je ndi e gran li nu ye ajo e ye kan mo nkan ton me e do azomo nkan ton wa bo mi na le do gbe ton nu mi hota de vo na je e lo le tunu bo ndo gbe nu do poropo mi ton le bo ka bi mi ra bi jija yin bo fo pa si hudo mo je me dagbi dede mi na do nu ero jije we do to mi ton me le wi mina to entera jile so e wa yi ne yo achepa bene to ton eyin kanu zogben oron da kwe yade ene on zogben oron mo nkan ton wevo si honron ewe do zogben oron mo nkan ton da we bo yiro di da we do fite mina to entera jile po be sin kame e yo glito mo nkan ton do ilu lo fin bo temo nkoton me do so e wa yi ne na do yin kanu zogben oron kwe mo nkan gbeto e ple e we de bois chobo tonu kunle yesu poti tembe yeme yin ogan boro sent do me do o demen gba sai we a gan da pare kwe bo gan yin ho ito bo do zogben oron kwe onu yo e koporo nu ye bo yin kanu nu wa mo nkoton bo ten o me gan e hwazanu zogben dida nous do beneto mi ton me yoro société ton société béninoise de production électrique et au gamon coton yin Émeric tokudagba mi kan ho pere bi ebo e na mi mo je me klendo anunu gbe mi ton me do o so mo won pe mon coton e so inte yo e na mi mo je me de mi no o mi on pe e sin tawe mi de o mi na tenpon bo honron ton na ya gado mion di da sin winu e kana blog momo e na tenpon bo dokun de maunami ben wesivo minazan po panneau solaire lepo bo ye de mo wesivo ye no je courant daji e ka je di daji mo e sono gen zozo de wa e sono no lọ́dọ̀ changement climatique e no depo nu mi bo to gan kado e na tenpon bo nu le nkoton e mi blo din bo wesivo e no zon be no na mi courant e na blo wo bouton bo e lo din nu kanton e blo gbe mi jai ben 25 mégawatt azama ya zan din mi na level blo 25 de vogona bo fie lo e mi de na uzu je 50 mégawatt bogo si fine o togan o le na gbeta pe po gouvernement ton bi po e ko na gbeta bo mi ko le va signer nous avons lors convention de concession ha o mais dilo bona da courant ha mi do to me le di bo ina blo nous le nkoton vovo ene do to me finu mi e ka de ubodo biblo egbon mo mi o e dawe mi de courant e dawe mi de bodo zinzan we do to me o e na in courant jo courant e na in courant e ma sono ren nu ple do gbe owo a bo fine o benen to na wa in to de bo e ye o when we mele do nu hen gle we o e na in to de no khado to e do nu blodo we do ai kun gbansin zohun teme o ene meraho Émeric tokudagba ye we kwazanu o kwe e lọ́dọ̀ société béninoise de production d'électricité ene na mi mo jemedo nuwa mo kotonu ne ye me yin gbetonu kun leji bo atemo kotonu me sole yo mi habu nu mi bo ye do anunu gbe mi tan bodo na mi mo jemedo de ye dele mo nuwa gon iru elo e mi ase do kesi egbediyan de volé de boja we bo ko dalo we ma tan me
yo dalo ma to me be na wa de volé ka do tito me boy do si c'est dali ji we eni on le bini cho mina do 2026 na wa eni on le bina be azo e mi non blobo au courant no we do mi boy chi eta no de nous mon coton de sang non do Benin be de pont e wa yo ko wa ye e na wa tin le na se dali tin le na so courant na pe me bi maybe ba ta ko gbe ya maybe ba wa so de na we ya maybe ba wande ba sana we ya me bi na mo courant e azon da hore egbedin ni mi to de hunu kun le me mi na mo da mo o nwe yoro energy nwe yoro o courant e ma so yin ndi bo irondo e na wa en ma wa no 18 bo e do to moto lekun 18 bo e do to bus lekun e do to train lekun we lekun bo de go to nwe baidin nwe ye magazin fu we yin owe bo e kazine do te bona do hunle aye hon gan ndi do ni mi a pagigo mi na pagigo na gbeto pagigo na to gan bo pagigo na me le de leku enio bubo dine mechilemi mina to etoro jile yeme yin we ma home viburu linsime si hogudogudo tome ede je fine mi to jile kuyofo ino yi baki sin tenpon sim dede don do yeme we ne nu bo wenwe pe itan le biro yi han wazun han hoyo azon abi ngron alinu me dede no ngron alinu yi eyin do jile ede afo na dedo alimon koton ho achepa no vonu ne vo tonu yi yebe apa ne hwedo tenigbe emi dogudu waye bo ehome lo dinwe ena ififonu ye kamon koton me do kutonu do we ma home lisimeton CG Sainte Rita ton fene yo me kan hobio gan e kwazado onu tito nundo alopa enionsin apahwe meraho mori mondi ena mi mo jemedo nu wa ubo pevi jidas konfo sesin hwenado anonugbe mitone yeme kande wene we mindo do fi ebe bo yeme kande wene le o ho vovo aizeme we mi so yedo merokpo do tavo do pokan zinpo enateme ganjiye mindo yeme yen o vi bona wa tenpon elole o kando gege do gomi ton fi ebe A1 A2 B C podo D po yeme do apahwe F3 podo F4 panle podo G1 le po yeme do tenpon lo wa la me ton wa down do tenpon bakosin o nu le abi ye pewu lobo wa do azon ule yeme enele o eko pontenu ye pede abi no ko pontenu ye bi fi ene o dabu ko no so nu na titengbe bonu yeme na wa tempo mo koton le de male aje donu ye o ganne me o me no mo la me na no ganjizo wa tole be no do fi ba masin queen e ka je khate temele iron be do eji bona si hu dalo ye nu iwado ohu do tonne ho emi dogudo wa yeme o ye so zongundo tenu me bonu vlano fo la me tan wa da won mi he na ya o so yi so dido to hwe bo mi podo o la me na no ganjizo atembete za ton po eja ko do ese ya mi wu mi na leve aklon gbero to do hwe ilo me dimbo no barabara de na je ado de ko je wa yi bo mi ko mo pon do fia ene lo yin bubo din mechilemi mina to etoro jile agba yin agba sabuno de oken beneto vile do azo itan wado ganjisin apahwe unodo untun yi ne yo iyelo agbamo nkoton do grande chancellerie de l'ordre national agbamo nkoton etun do jile ebe yi beneto vile yi na monu kunuje azo emino wa ewu titengbe lo na monu kunuje khede ye kamon nkoton me ye so nu mina dokpum do ena kleto vibuna na mo jemedo azo no wa ewu ewe so intibo ye kanunu wa mon koton gan e kwazado agbamo koton sa nu yo ewe yin kanunu wa bo Eden TV mi ido itomenu mi kweno de ken beneto vie do kando azo iton wu bo wa do ganji le bon do untun ye do achepipa beneto ton sin kota me boy yolodo yovo flasi gbe me no grande chancellerie du Bénin ba bona kon avosin nu wiwa ton leji bonu me bi ni si hudo mojemedo azo dede no wale wuti tengbe eneme we yidesin boyin kanu to village gbibon bo tin menu yesin wiwa boy yin kanu nu wiwa mon koton do ahosuzan gbe mi togudo waye ye kaneo meo to gan beneto oton sin kpodo no ye Mariam Chabi talata zime yin gando hwe ene onu we yin kanunu wiwa o etimedo hwe no do untumedo beneto me achepipa onda ne o
sɔmɔ de wɛ eno ba donu benetovi lɛ do kan dodo azɔ yi tɔn lɛ wu kpakoyɔ mɛ tiɛtiɛ wɛ do nukunumɔdze hoe eneɔ kpodo azɔ tɔn lɛ kpo wu de dzi lɔ ŋutundo mɛ hoe eneɔ tɔn kunkakan tovi de do vo dɔ axɔsuzɔwatɔ ena yi dandan alo wemaxɔmɛdze wɛ ena yi dandan o do gbɔn ŋutundo mɛ kpodo gbekpanu mɛ si azɔ hoe eneɔ nɔ wa dzi yɔ kandodo azɔ wu kpodo azɔ wiwa ni fɛ wukpo na do nukun yi do tomitɔ mɛ wɛyin nue ba wɛ yi de nɔ ye tsabi tarata zime eyin kpodonu to gan benetoɔtɔn ye timɛ dɔ. Nado kɔnsɛsin hoe ne dzi azɔ alɔkpalɔkpa ye eno wa lɛ ye titome dede dzi wɛ eno gbɔn lonɔ dekɛn mɛ lɛ ye afɔri de dede dzi wɛ eno gbɔn bonɔ kpa gbenu mɛ lɛ ye kpodo le eno do ŋutumɛ gbɔn ne lɛ ye kpowu wɛzɔn bɔn hoe lɔmɛ diɲɔ hoe ne sɔ nuwiwa donu mɔ kpansɔ do te nuwiwa ne lɛ mɛ yena de wegbodo kpotɔn bɔn azɔ dede wa do hoe wa ye mɛ lɛ yɔ yena do gbetɔn do wegbo mɔ nkɔtɔ mɛ mɔdo kpɔ yena lɛ blo yɛ ŋkɔn idowu do kpo do hoe ne si azɔ lɛ dzi kpodo mɛ dede hoe ne ko do ŋutun lɛ kpo mɔdo kpɔ gbɔn tomɛ bo xɔ tovi lɛ kple bo ti mɛ nuna si nuwiwa le nkɔtɔn dɔn lɛ na gɔsonu nuwiwa sɔdote bonu ene si wudo mɔnukunu jɛ hoe ne si azɔ wulɛ yi ko tovi kple bo ti numɛna si nuwiwa ne lɛ yɔ yena sɔdo to kpɔn la benetoɔ tɔn lɛ si hɔn kan lɛ bidzi lobona blo do azan ejawe lɛ mɛ. Eneme meche ye dagbe kponti Eden TV gonu le mi minato entoro jili voe evoro a Satan mene evoro a Satan meka mina kotundo e ovo de GSC mina so e hometon so do fine buna do mi do jili e aido ho ejenwe bonu mi le aho devu le ple nu mi o mina le ple bo le timenu do poropo mi ton le mini bodo ni ihwe ne no